نعم. أيها الإخوة الأحبة، ثمرات شهر رمضان. رمضان هل علينا بالثمرات العظيمة المباركات، ففيه 8 أشياء كل واحدة منها تظن أنها ستكفيك وزيادة. رمضان يأتي إلينا لغفران الذنوب. الله أكبر. الله يبعث لنا هذا الشهر الكريم ليغفر لنا ذنوبنا. نعم، فغفران كل الذنوب. Keutamaan bulan Ramadan. Ramadan terdapat padanya sebuah keutamaan, keagungan, dan keberkahan, dan 8 hal diantaranya. Ramadan datang kepada kita sebagai tempat kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Allah mengirim bulan Ramadan ini kepada kita, yakni bulan yang suci, sebagai tempat kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Maka pengampunan bagi kita atas segala dosa-dosa kita. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. Seperti hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. يعني رمضان يأتي ليغفر لنا الله ذنوبنا، ولكن شريطة أن نصومه إيمانا بالله عز وجل واحتسابا نحتسبه، وهو النية في أول الشهر. نعم. ومن قام، إذا قلت يا ربي في يوم سقط مني لن أصوم بظروف أو معينة، فيعوضك الله في حديث آخر يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. Ramadan datang kepada kita sebagai tempat untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa kita, yakni tentu dengan 2 syarat, yakni berpuasa dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharap ridhonya dan beribadah kepadanya dengan niat yang sungguh. Dan barang siapa yang mengerjakan hal demikian, maka baginya ampunan. Dan jika dia tidak berpuasa atau membahayakan dirinya, maka sungguh Allah tempat kembalinya. Seperti hadis lain yang mengatakan, من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم، صيام قيام يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. dan barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, baiklah ia mendirikan puasa dan sholat malam, maka baginya pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. نعم. طيب، الفرصتين فاتك فرصتين من الفرصة القيام وفرصة الصيام. اغتنم ليلة القدر. yakni di sana terdapat kesempatan di atas kesempatan, yakni kesempatan untuk mengerjakan sholat malam, kesempatan untuk berpuasa di dalam bulan yang suci yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. رمضان كله نفحات، كله خيرات. إذا مرضت في يوم ولم تستطع الصوم أو كنت مسافرا فإنه هناك ليلة القدر. لا تنسى ليلة القدر، فمن قامها أيضا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ramadan terdapat di dalamnya segala karunia, segala kebaikan. Jika engkau sakit di dalamnya dan tidak bisa berpuasa, atau engkau dalam keadaan musafir, maka ingatlah sesungguhnya di antaranya terdapat malam, yakni malam Lailatul Qadar. Yakni janganlah lupa dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد من أدرك رمضان ولم يغفر له. أخي الحبيب، إن شاء الله مغفور لك، ولكن اسعى وتقدم. نعم. ولله عتقاء من النار في رمضان، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ketika datang bulan Ramadan tapi belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah bahwasanya di bulan Ramadan Allah menjauhkan kita semua dari api neraka, yakni setiap malam pada bulan Ramadan. نعم.
يعني رمضان بعد رمضان سيكون خيرك أكثر من شرك بعتق الله لك. yakni Ramadan, setelah Ramadan ia akan berkata banyak kebaikan yang harus engkau lakukan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 3 كنوز الحسنات الله في رمضان وترفيع الدرجات، فمن تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Di dalamnya terdapat kebaikan. Di dalam Ramadan akan mengangkat derajat, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan akan mendapatkan sebuah kebaikan. Sungguhnya ada beberapa keutamaan yang sempurna dan ada beberapa ketetapan seperti 8 ketetapan yang sempurna. أشرح الشرح معناه أن يأتي رمضان تصلي سنة الظهر يحسبها رب العزة تبارك وتعالى لك كفريضة. الله أكبر. Dijelaskan mengenai ketika datangnya Ramadan kemudian kau mendirikan salat sunat zuhur, maka Allah sendiri akan menghitungnya. Segala puji bagi Allah atas keutamaan. والفريضة ب27 درجة كما نعلم. وتصلي الفريضة في رمضان يعطيك الله أجر 70 فريضة فيما سوى رمضان. ما هذه الرحمة يا رب. Yakni ganjarannya 27. Sedangkan jika engkau salat fardu di bulan suci Ramadan, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya dengan 70 keutamaan dan kesempurnaan Ramadan. Apakah ini yang dinamakan rahmat? نعم. 3 ملايين حسنة تكتسبها في رمضان بحسبة بسيطة فقط من الصلوات الخمس. أنا لا أحسب السنن، سنن المغرب، سنن العصر، ولا أحسب صلاة القيام. Ia akan memperoleh banyak sekali kebaikan dalam bulan Ramadan dan Allah yang akan membalasnya. Ini seperti daripada solat 5 waktu, dan ia akan membalas juga seperti solat sunat maghrib, solat sunat, dan tidak terkecuali seperti solat malam lainnya. نعم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فأنا أجزي به. طبعا من باب أولى الصوم، وهذا الصوم الله سبحانه وتعالى يجزي به. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku, dan aku akan memberikan ganjaran langsung kepadanya secara langsung. نعم. انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. الدعاء ثمرة رابعة، الدعاء. Baiklah, lihatlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang berpuasa sampai fitri, maka baginya doanya akan diijabah, dan ada 4 keutamaan daripada doa. يا أخي ما لي أراك لا تدعو الله عز وجل، ما لي أراك لا تدعو الله، لا ترفع يدك، أكف بالدعاء لله عز وجل. يا أخي إذا كنت أنت استكفيت من الدعاء ومبسوط وراضي قوي، ادعي للإخوة الآخرين، ادعي للجماعة الأخرى، ادعي للمظلومين. Wahai saudaraku, lihatlah dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat tanganmu dan telapak tanganmu tengadahkanlah dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah mengabul semua maksud doa kita, seperti doa-doanya orang terzalim. خامسا ليلة القدر. لا تنسى ليلة القدر فهي خير من 1000 شهر. 84 سنة عبادة في ليلة واحدة. لو صليت ليلة القدر وصادفتك، والله قدر أن تصادفك ليلة القدر، فأنت قد عبدت الله في ليلة واحدة كما تعبده في 83 عام وكسور، 84 سنة. Yang kelima yaitu Lailatul Qadar. Jangan lupa tentang Lailatul Qadar, karena dia adalah merupakan bulan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah 24, yakni mengerjakan ibadah dalam satu malam, maka Allah akan melimpahkan ganjarannya. 6 الله يفرح بعباده الصائمين. هذه ثمرة من ثمرات رمضان. الله يفرح بك
نعم، يقول الله تعالى في الملأ الأعلى: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. الله أكبر. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. تخيل. Yang keenam, bahwasanya Allah senang dengan hambanya yang muslim. Ini adalah keutamaan dari keutamaan Ramadan. Allah senang dengannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, lihatlah hambaku yang makan dan yang tidak makan, tidak minum dan menahan hawa nafsunya, sungguh aku akan memberi ganjaran padanya. Wahai para malaikat, saksikanlah yang membuatku gembira, para hamba-hambaku yang berpuasa dan bau harum wanginya yang terus menerus. لما يكون الفم ذو رائحة تعف أنت منها، الله يقول إنها أطيب عنده من ريح المسك. الله سبحان الله. نعم. السابع، يوم القيامة يشفع الصيام والقرآن للعبد. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعني فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان للعبد يوم القيامة. ما هذا الجمال. Yang ketujuh, ya, Allah berfirman bahwasanya bau harum pada umatku yang berpuasa dan yang akan memberi syafaat pada yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran dan puasa tersebut. Maka Al-Quran berkata, aku menjaganya dari malam dan tidur dan akan kuberikan padanya syafaat. Sedangkan puasa berkata, aku menjaganya dari makan dan minum dan hawa nafsu, maka berikanlah padanya syafaat. Nabi SAW bersabda, aku akan berinya syafaat. نعم. الثامن والأخير باب الريان. نعم، إن هناك في الجنة بابا يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. Di dalam surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya golongan-golongan orang yang berpuasa yang dapat memasukinya. انظر الجوائز جوائز من الله عز وجل. نعم، لكي نحصل على هذه الثمار يجب علينا أن نعد العدة له، فلم يتبقى إلا أياما بسيطة، فاستعدوا لرمضان أيها الإخوة الأحبة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.